Ganun talaga. Ganun. Para next step. Tapos, E, S. Interlocking. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then, E. S. After that. No. Ganito lang. Sunod, E. Hindi na isa-isa mong set. Sunod na isa. Dito na lang. Inuwi ka lang. Okay lang yan. Dito. Tapos, yan. Last na yun, ma'am. Last na. Rinse. Ganun talaga siya, oh. Form ng 6. Parang Six talaga. nagganun ka. Kung hindi naka-open dati ang gripo, pwede panghawak ang Tissue. Yup. Okay. Okay, next. Amo na. Pinato, dali lang. Sige na, hambalon ko lang. Okay. Tanaw ka na sakot.